उदाहरण देते अछुआ दियो को देली छुई रे अछुआ दियो को देली छुई रे मन प्राण गला मोर धोई रे जिते बेले अछुआ दियो को छुई देवी मो मन भीतर जो अहंकार थिला से अहंकार धोई जीव ना रही जीव अहंकार को बाहर कर देला पर शरीर अछुआ किछि ने सब छुआ अज्ञानता थरे यदि क्या अविश्वास जड़े कला सारा जीवन बंचितला पर्यंत विश्वास रहिबो नै ता प्रति ताको कहती अछुआ छुआ अछुआ होची एटी छुआ अछुआर कथा भगवान एही बड़ी कहिसंती भगवान जाति भेद को नै कि छुआ छुई कहि नांती जाति भेद को नै कि छुआ छुई कहि नांती भगवान कहा को छुआ कहा को अछुआ बोली कहते ये कथा ये मनुष्य जाने रखा दरकार अछुआ है अहंकार जो लोक भीतर अहंकार थी जे तुम निंदा तुम दुर्गुण गाँव से लोक को केवे छुईया चेष्टा करनी से लोक के विश्वास करना ये हूँ भगवान कथा भक्ति रसर कथा भक्ति भाव कथा ये हूँ भगवान अनेक प्रकार बुझे कहते ये मनीष छुआ छुआ क्या कहते जानी रखा दरकार ये शरीर भितर मनीष भितर छुआ छुआ किए तथापि मनीष अज्ञान बसते ज्ञान शून्य जो कर्म करुच्ची से कर्मर ताको फलाफल भोग करने पड़ो तेणु महाप्रभु सहित भागवत बोले शुण जननी तम तरे पुण्य पातक सुविचार ये मनीष मुंडर तो सुविचार नहीं ये मनीषर सदा सर्वदा को विचारता मन भीतर पशिछे सुविचार केतबेले ग्रहण करे नहीं सदा सर्वदा को विचार कले चले कौन को विचार ना पर निंदा पर चर्चा पर दुर्गुण से कुठा करनी मु कुठा करी से मिट करनी मु सीमित करी सब बेले ता मन भीतर आसे को विचार आसे सुविचार आसे नहीं कारण से कर्म कला तार फल पाइला मुझे कर्म करछि मु फल पाइबी ये कथा को से चिंता कर नहीं शेष मुहूर्त मनुष्य कौन पाए ना ये लोकटा एमती थिला सदा सर्वदा पर दुर्गुण गाई 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 जीवनटा चली गला शेष मुहूर्त से यही पद को नहीं दिया जाए अनेक लोक अनेक प्रकार कहते मनीष मला पर किसी निये नहीं मनीष किंतु मला पर नहीं कि जाए दुईटा जिनस हुए तो भल हुए तो मंद जदि भल कर्म कर समस्त पाठर बाहर कौन के सुंदर लोकटे थिला पड़ेगला जदि को कर्म कर लोक संसार रहा आवश्यकता नहीं छुआ छुआ भेदभाव ये अच्छे अनेक प्रकार मुनि ऋषि मैंने कहते मनीष मला पर किसी नलानी आखि देखिबार कथा कहिबा बुझेई मन दे शुणुथिले भागवत तुई भक्ति रस कथा ये भक्ति भाव वाणी जानिले शुणिले सीना उधरिब प्राणी ये छुआ छुआर भेदभाव कौटी अच्छे ये अज्ञानी मनीष जाने ना ना मु ता घर को चली गली पाप लगी गला एबे अच्छी एबे जाए जे कहला ता घर को जीवनी ता घर को जीवनी ता घर हांडी शाला पसी खाइलानी जो मन भाव देखा ता घर कोदरा ना ता घर झियो आनिबिनी या घर झियो आनिबिनी एबे कोन होछि छुआ छुआर भेदभाव नहीं महाप्रभुଙ୍କର रहस्यमय कथा भक्ति वाणी कथा महाप्रभु अनेक प्रकार अनेक उदाहरण देते ये उदाहरण कारण को खोजा पाइले आम पाखे से ज्ञान तत्व रहा दरकार ये मनीष पाखे से ज्ञान तत्व ना मनीष पाखे यदि से ज्ञान था आज कौन मनीष एमती हुआ ये मनीष जानी रखा दरकार ये सृष्टि के आनी किए ये सृष्टि का किए एक कथा से निज को निजे जानी ना
ହଁ ବାପା ମା ତ ଏଇଠି ଜନ୍ମ କରିବେ ଆଉ କାହିଁ ଆଉ କୋଉ ବାପା ମା ତ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ବାପା ମା ତ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବାପା ମା କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତତେ କର୍ମ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା ଆମେ ତ ନିଜେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଯାଇକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଦେଖିଲେଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଥିବା ଲୋକ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଥିବା ଇଏ ଦେବତାକୁ ଭୁଲି ଏ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୂଜା କରୁଛି ଭଗବାନ ନିଜେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଏ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କନ୍ଧ ଉପରୁ ଅନେକ କଥା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କନ୍ଧ ଉପରୁ ଅନେକ କଥା ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ପିତା ମାତା କଲ୍ୟାଣରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ ପିତା ମାତା ସଂଯୁକ୍ତ ବେଳେ ବିହିଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କପାଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିଥିବା ଯୋଉ ଦେବତା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉ ଦେବତା ଖାଇବେ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦେବତା ନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫୁଲ ସଜେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଏ ମଣିଷର ଧର୍ମ ଏଭଳି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ସେ ହେଉଛି ଅଛୁଆ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ବାପା ମା ଗଲା ପରେ 5 ଟଙ୍କା ଗାଁର ଲୋକକୁ ଡାକିଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପାପୀ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ପାପୀ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ବାପା ମା ଗଲା ପରେ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଡାକିଦେବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ପାପୀ କାରଣ ସେଇଭଳି ଲୋକ ତା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଅଛୁଆ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାରି ଘରକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଭାଗବତ ରସ ଅଲଗା ପରମ ଶସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଯିଏ ଥରେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭାଗବତକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି ଏ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ସେଇଥିରେ ଭାଗବତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ନେଇ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ରସ କଥା ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ବାଣୀ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ସେ ନା ଧରିବ ପ୍ରାଣୀ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଜିଣିବ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ଜିଣି ପାରିବ ନାହିଁ